Bargamasinaka, Kurjakisa, Hinata, Kuyakaraka, Arut Asjapayani, Kurjakisa, Perú, Sui Pachana, Kurjakisa, Ancaja, Su, Hitarakana, Hupacha, Purasilla, Chumampigua, Kirita y Pitpacha, Arunta de Paraxma, TV Perú, Campirusa, Nacional FM, Ucata y Piracato, Azapajan, Tatigua, Yatia, Urakaja, Putaniraki, Utarakam, Checarua, Aymara, Aruta, Ucatja, Ujaroja, Quechua, Arutua, Mantanta, Diraki, Murata, Bargamasinaka, Kurjakisa, Kuyaka, Zaira, Choque, Juparucato, Tapanyani, Kuyaka, Zaira, Kurjakisa. Chanki turay Walter Alliancho turay kuna ñayaykuna llaqta masikuna ayllu masikuna hatuna paykuyta kankuna kunan tutamantapi chaskirikamuychis lunes p'unchawña kunan turanchis Walter Aymara simipi nepaykamusunkichis yaqa nuqayku qhichwa simipi TV Perú chawpimanta Nacional Rimana wasimanta kankunata napaykamuykichis tukuy sunqumanta hinachu turachay Ahirapuri panachay kunam pakarimpi ukchikan yakisqachuna kashanki panachay manachuy pantasani chucha aswantapis kankuna rayku aswan kusisqa sapa p'unchaw hina chayarimuyku kan hina turay qampis kallpawan panachay kuna waykuykamusqanki chikaqay ahinapuritaq chayqa turaykuna panay kawal cheque. Ricky. Turachay kuna kakanta saki husayki nuqataq kuna chayaña kutikamos. Ajá. Kawallukita wataykamunki allinta panachay, ¿ah? Hinaspa kutikkamunki. Ricky, Murata. Ricky wasiman chay. Marca masinaka. Mana chayasaq wasiman. Ajá. Murat hilat kullakaraka ukamaja hiwasaraka wakichawimpi sarap hañani. Urata Bargamasina kayatia una cambio kamaha kallanta phanyari COVID-19 usuha kimsakuti ukamwa wasitata toktus kakispau hilat kuyakraka. Akiristi Agosto kakipkrakis septiembre paksina karwa wasitata toktus pajas asinwa arsure paraki atiare paraki kurhaba polisa hukampi atrata phanyani. Ukamatapat walhaqinak kalichaqanakar mistutapat kimsair usukut khatawist utharakis-pau. Qolirina kampi ukamasi atqatanagan visti amuyap haragitaino. Kim sirimpi ususti toqtasqa kispawasasin yatiaskarakina. Hanukats ukampuniskiu hitqataña parakiskan kunhamati hitqatkirij ukam ukanakas hichurunakan hani unchkarak inahay arumantinakat hitqataskarakchinej. Ukat hichast suyasip karakt walhamatapuynak uthatapat campaña wakichawinakan kunhamarakichinahay ukanakat. Anchit kamasti kunhamati yatiap karakina uka Ya, una campi saranta subkakiñani hirat kuyakaraka plataforma digital sata. Ukaja, pongo el hombro ukama sutini murata Bargamasiraka, ukasti hukampi sartuya tariu. Kauchapirakati reriekta ipida enaga pjeja, ukakip karaki. Koparja kayataki ministerio pechtawi taipenja enaga pjeja, koparakau akuro raganja sartia sipkaraki bakuna kuyanaka markachirinakaro itam nukayayatakeja. Kurjabati, kauchapisa sutipaja. Kau kitansa uthasi, uka kip karaki telefono hakue pampua, markachi na karoja kelkat parakine. Ya pescauro naira katwa, yatita hariwa, sutira kapa kelkanta weja, bakura koyanaka katop apanyapatakeja. Maya chekatja kiri pai pacha instituciones sata jupara casti, migraciones sata jupara captigua y ragasip karaki. Pescapataka tunka payani waranka sohtapataka pusitunka pusini, ancaja surakana utha, hanukaja ancaja surakata. Perú se usaron por repleja, jupa marcachirina caru ampi, kelkant parakitaina, carnet de extranjería, pasaporte, documento de identificación personal sata, ukat yakare pcheja, jupara garua kelkant parakitaina. Jutiri urura ganasti, kauchapi marcachirina kati, ancaja surakata, Perú se usaron por repleja, akachakan uthasepjeja, jupara caru jukampi, kelkant asipkakiriwas asinsa, y atiane parakiwa. Provincia Chiclayo, Checaro, Hichaja, Polita, Payani, Policía, Jaquera, Caja, Pataca, Gila, Ucaba, Jaquera, Carua, Catura, Paraquitaina. Aquí en la caja, Punchaura, Carua, Chicancha, se Paraquitaina. Pa, Machaña, Uta, Chacao, Hitara, Carua, aquí en Jaquera, Caja, Ampi, Yanka, Uso, Jaraka, Siñata, Queja, Jariwa, Cusja, Upara, Caja, Sartea, Cataina, Teja. Perú, suyo, Marcachirinaca, Ucakip, Kraki, Venezuela, suyo, Marcachirinacawa, Akire utata y piujita karja machasip katairawa. Lukura hariwa kusha ustasip katairati. Ukatsa sintua hakachasip harakina. Tapacha akabarkachirina karuja. Con quempi huichaja aga
huchana kamatha pukap hataha sasit wasap harakitaina. Kaukchapira kati fiscalización sata taipina isnaqap. Uka kipkaraki chiklayo marca awi taipina isnaqerira campeja aka utaranja hal wasitata histara phaya patakiwa histanta harakitaina. Yatia urakampi saranta sipka kinyani murata marca masinaka. Ya Yatunka waranka ukama sapjani ongo letal sata. Kaukchapi markachiri nakati coronavirus usone preja kupana karu haki para kitaina. Ukchika maha moderna. Vacuna koya ustaweja kimsaku tewa ustataspa sasirwa sapjaraki. Estados Unidos. Chekata kaukchapi nakati vacuna koyana kawakicha preja kupana kau kam hayatiari para que hukampe yatata sipka kinyani. Kitinagati moderna vacuna katokap haragitaina hupanakasti mayam vacuna taphaspau sasins khananjap harakina ukamkik para gikispau Pfizer ukamas BioNTech ukampis sasins yatiasin harakina ukamana consejero delegado compañía estadounidense taipit khananjan karakina Stephanie Bancel francés yatiainta taipit arhatanis karakina Kimsiri vacunampi paqasqañasti niakiu Europa marcan amtas karagitaina. Verano pach tukiatakiu uñano kaskaragitaina. Chimani nagatakiu kitinagati residencias taipin uthap karagitaina. Hupanagatakiu uñtas karagitaina. Inglaterra marcan yathatap karagitaina ukat kanajap karakina. Pfizer, BioNTech, ukamas AstraZeneca, Oxford. Ukasti kusakiu India marcan ususti toktkana ukatakisti sasinua arhatanip karagina. Uka kollanakasti kimsakal qotunka kimsakal qoni %. Mairirakiu soqtatunka % hukau kusagaragitaina. Ukat akapayirimpi ususti toqtaska kiragitain ukat ukatakis afnaqas karagitaina. Ukamsasn public yal England taipitsti qanajap haragina. Ukat yatqatanakasti suyap haragitaina. Uka kollanakati kusagarakispa ukanakampi. Qaniu sinti qollinitanakarus purita haragispati ukamas hiwirinakas kitaqtkaragispa. India marcansti kathata karagitaino allatunka warankaniwa. Mukor mikosis ukampisti katuyasip haragitaina. Ukat ukasti chiar ongonaka sasinoa yatianip haragina. Pekt irinakasti ukachagatpach kanajasinip haragina. Kitinakatia kanyang kausumpi usup karagitaina. Hupanakan ukasti kathas karagitaina. Sinti katupjepan gobierno central taipit qoyanak apayap karagitaina. Kaukachakanti piyap karagitaina ukachakanakaru purt eyas karagitaina. Ukamanakan piniaki chikatanis han kust apkaspat sasin yatiap haragina. Kunapachanti ukachakan pairinyang kaususti tokt karagitain. Mukor mikosis ukampisti ma kauhaniki ukatuyasip karagitaina. Kitinakati diabetes ukat VIH ukampis usup karagitaina. Ukamkik paraki transplante katokerina kampi. Ukamasiak kiri usunina kampi ukatup karagitaina. Chimbote marcaro por apjayari. Akuru nakarja, samaraja hariwa sintja ugachagarja, wakishite. Giovanni Sabogal Osorio. Tata curasti. Divina misericordia. Uka samara inukanya taipi huitar wachikancha siraki. Nairaja pakaltunka balones. Ukamarakawa samaraja saporuja wakiskarakina. Akuru nakarja patunka balones ukamarakakiwa saporuja wakisharaki sasirwa arsulirakina. Akini taipina inakeristi positunka pescari urunakatja, kiasa asociación aprochimbote ukataipit pachja más samara inukanywa uksachakaruja utanuk eta karakini ukatja suhtatunka balones ukamaraqua sapuruja pujart erakini sasirwa yatiadiraki ukamatwa chimbote marcarja hukampiwa samaraja utjarakini kauchapi markashiri negati coronavirus usumpe usuntatapjeja huparakaru yarap anyataki pult anyataki chimbote chakata haltua phanyari ukatja arequipa sulkasio chakaru halarok phanyari uka chakarja morata margachir hilat kuyakaraka kauchapi negati COVID-19 usumpe usuntatapjeja huparakatakiwa samana inuk anyatakiwa purt parakini Sapuroja, Yatung Tung Balones, Ucamaracua Samarja, Pujart Erakini. Villa Cerro Juli, Ucachaca Gitarua, Ustaparakini. Ucacha, Pataka, Pacatunca Pescani, Ucama Iquillarakawa, Usunta Tanakaru, Katok Ayatakeja, Utaraki. Ucacha, Tunca Payani, Ucamarakawa, Iquillarakaja, Sinti, Usunta Tanakaru, Katok Ayatakeja, Utaraki. Uchichikamaja, Honorio Delgado Espinosa, Coyaya, Uta Taipira, Perteripasti. Akuru nakarja, hukampiwa utharakini, coronavirus usumpi usunta tanakaru katuk anyatakeja, sasinsa hupaja arsulirakiwa.
Murata marga masina kaya tiaura kampi saranta sipka kinyari. Yang kau suha wasitata toktoriwa. Ukatha hichakutenha kimsakute haspawa. Marco Almeri, hupaja askia tratatawa koyawirakata usurakati tratataraki hirat kuyakaraka. Ukatha coronavirus usoja hirat kuyakaraka hukampi toktoska kispati kurja vaporisa hukampi uitopjanyani. Kimsair usukut hatawis utjarakineu. Kanan janiraki wanyang hus bacanakan sti akiri ususte wasitampi ukut hatanirek sasina. Hanukat markachiri nakat bakunata hanukast kimsair usukut hatawist hukakirakis pao. Ukat pusir usukut hatawist sinti hiskaki harakis pao. Ukat markachiri nakate hanu bakunata kani ukast kimsair usukut hatawist pair usukut hatavirus atip harakis pao. Marco Almeri qolliristi qanan chandirakiwa sinti khoto chawinaka matapi winakatwa wal haustu tanaka huthaska kihsasina te Peru Noticia Dominical ukawaki chawinsti qanan charakiwa akasuyunsti patakatsti paqalaqtun pesqani ukhaqiru wakutnatanya paqsasina ukamatkiwa COVID-19 yang khusum pihiwatanakarusti sait eskaraqsnaha Malku kikpausas karakih, tak pacan mistup hanya nakapatakist, patakat paqalaqtung pesqaniru wakunanya tanah. Ukat hichuru nakanst, payach akakim sakalko % ukankas karaktano. Ukanakast, pusi paksin wakunatas karakih, ukamatabatst, haya wakunanya uthes karakih, patakat paqalaqtung pesqan hanukah kim sakalaqtung, ukawakunanya naka uthes karakih, pokachinya takih. Ukamata patsti gobierno rusti uharakiwa katak wakuna pansasina ukamata kam yang khus pacana wal hehiwatanakasa hanut hanya pataki. Equipo técnico Sata, Kipka, Kitira Kati, Adapt, Acepjeja, Parakawa, Masai Oa, Aruskipa, Parakin, Hilat, Cuyacaraka, Seguridad Ciudadana Sata, Ukatua y Adjate Parakina, Comisaría Sucarakaja, Hukampich, Amancha Tarius, Asinsa Saraki Dawa, Ukakip Karakiwa, Utaraka, Utaya Patakisa, Arsune Parakidau, Yakara Campitua, Arsune Parakina, Monat Hilat, Cuyacaraka, Kimsa Pachanaka, Hirwa, Arsupjada, Yajate Apjada, Kurjamapulisa, Hukampi, Uitopanyani. También Fernando Rospigliosi hupasti qanan charakiwa irna qayub taipita kallinaka takinakasti sumawin hatanya pausasa ukakik paraki komisario tanakasti askich amancha tanya pausasina para combatir el delito kallichakan luntatanakar kathanyatakist nairaqatast komisario tanakaruch amanchanya tanah ukatst komisario manqenst nairaqatast kitinakatah luntatanakar yathatab hupanakar kathirinakah uthanya parakiu ukat payirinst kallichakanakarus mistunya babharakiu kaukawhanakantih luntatanakah utkih ukawhanakar unhanyataki Ukan kamasti Abelino Guillen hupasti khanancharakiwa sinti hujan chatanakarusti haniu mutunya taruki wakiskitsasa hanukasti kun hamas luntatanakaruk katakatisnaha ukatuqet wakichasnya wakisiksasa ukakik paraki khanancharakiwa polisia nakasti askilup iusinu irnakanya papkhsasina mejorar la capacitación Amancharakitan escuela nakan sumayati chawimpi kun hamatih kaukhawana kantih polisia nakah yataqap ukanakanst haniu khuspachah yatichapkarakit Ukakik paraki komisaria chakanakanst Sinti hujan chetanakarust yathatap harakinya pau ukanakast parlas karaktan narcotráfico ukamas terrorismo ukanak toqits el narcotráfico y el terrorismo. Uqarusa arhatarakiwa ukairnaqawinak taypirusti rondas vecinales ukakik paraki campesinas ukanakampiu yanapatanih sasa Utachanyanak toqi nairar mitsunyanak toqi ukamas sulkasu yanakar yanapanyanak toqitsti Andrés Alencastre Peru Libre ukataipitsti arsunirakiwa Peru suyusti sinti hachawa ukamas kunaymananakaw uthiaqsasina ukatwa markachirinakarusti unidades territoriales ukamanakaw int'añatanaqsasina Kunihamateq sulkasu yanakaraq puriñak ukanakaw uñaki pañarakitanaq ukamas kunihamateq sarnaqtarqa ukanak kunihamateq markachirinakans tunuaylonakans kunaymananakaw sarnaqapharakij uka uñaki pawi mayharakij kunihamateq taqpachata uñaktanaq ukatsipanas kunihamateq walha ayllunakaw utharakij sunipat hachaqanakanaq Carlos Brus hupasti arsunirakiwa hach'irnaqawinaka kawkirinakati gobierno a gobierno ukawakichawimpi irnaqaski ukanakaw tukuyañatanaq sasa Ukakik paraki kitinakati alaqaki utachasi munasibki hupanakarusti sait ayñatan sarakiwa ukamata walha utanak utachanyatak wakichawinak lurañataki Y nuestra meta es Nanakaq amuyap haraktu walha utanak utachanyataki kunihmati wilama sinakasti utanaka munap harakij kunihmati anchitasti paqalaqtunk hanukaq kimsaqalaqtunk waranq ukha munasirakij ukatsma marans patak patunk waranq ukha utanakas utharakis phaw Pachamama rusumu ñañ tuqitsti Gustavo Guerra hupasti qanancharakiwa kitinakati empresa nakam sartayapki ukatha akauraqin yanaka alhañanaka apsupki hupanakarusti yanapatani usarakiwa ukakik paraki kaukira empresa nakati Pachamama rusumu ñhapkani hupanakarus yanapatani usarakiwa
Hay que darles Kunaiman yana pawina kampis churanyara kitano, ukamas huka kulages chura panyana kapataki, kaukir empresa nakatej, pachama marasu munyapke hupanakaroj. Ukain kamasti celeste rosas hupasti kanancharakiwa, kaukir empresa nakatej pachama marasu munyapkani hupanakarusti, kolkempi yana patanij sasina, ukakik paraki, koreap suintokerusa, ukamkik paraki yana papkaneja. Ya kata karakini ukau kiri nagati irna kap karakin pachamam tokaita uyana kasin takeu kana ukam kik paraki koyap suwimpi irna kiri nagasa ukat kau kiri nagati hilpach irna kans munaf karakini ukat ukataibit pachamam siakap karakini ukat ukasti ya kata kapuniniwa. Akira ruski pavisti tungka pacharum kama waruski papharakina, ukamas ma hamokas absusi pharakino tukuinya taki equipos técnicos sata aruski pirinakaha. Kumarsa na kanyataki uka kipkaraki yang kauso aynes enyatakeja Fuerza Popular Taipipachja pataka waranka pruebas moleculares sata ukamampiwa sapuroja yang kausutja yatkate yataneja sasilwa salip haraki. José Recoba Jupasti Kim Satunka Ururaka Sarakeri noviembre paserja kauchapi markachiri nakati tunka Kim Sakalkulita Hiliri nakapcheja Jupana Garoja Tapachani Perúa vacuna colana caja pitan no kayata janeja sasilwa saliraki. Virus, akiri yang susti pruebas moleculares sata ukana kampiwa ariktatani. Ukatsa pataka ukama samana inuk tanyatakisa hukampiwa usteataneja autorok taneja sasilwa sarakina. Buchinka baja Hernando Ceballos, Perú Libre Taipita, Yanap Asiristi, Criterio Científico Sata, Askiat Hatauna Campiwa, Akireja, Apnagatani, Irnagatani, Sasin Sasaraki Dawa. Bakura Koyanakaja, Markachiri Nakaroja, Pitan, Nukayatatas Kakiniwa, Ukawa Aski Karaki, Sasin Sasaraki Dape. Ukakip Karakiwa, Kauchapita y Karakatiwa, Wanepreja, Jupanakaja, Nut Eapayapau, Ukawa Chamancha Karakire. Ukausuja, Wawarakan utjejukaja chatuya tañapawa, sasin sasaraki dawa. Salud mental, kauchapina katimar kachirina caja, equeta usuta preja, ukarakasa haniwa utaña pa ajete, sasin sa Perú Libre Taipitja, pophat ediraki dawa. Colque apna kaureta, hanukaja polque, apna kaurakata hilat kuyakaraka, arsune paraki dawa. Perú Libre Taipita sarireja, Juan Pari, Jupasti, Kim Satunka Barana Kajiwa. Uka pachanakarja, kunaiman takisi urakawa uthawaraki, kolkeja haniwa chekaparo apnakata akite, sasirwa hupaja arsulirakina. Ukchil kabaja, Luis Carranza, Jupasti, sulkasu hitarakarja, aututakirakawa askicheatani, yahatakiracasa askicheatearakiniwa. Ukarakarwa markachirakaja irrakapani, sasinsa, saraki dapi. Uka kipkarakiwa kolkempe yanap awisa markachirakaroja, sartea taskariwa. Pensión 65, Ukawa Hukampich Amanchatani, Sasin Sasaraki Dawa, Uchinkabaja, Pari Jupasti Amtuera Kidawa, Kurapachanti Ollanta Humana Jupaja Pertkana, Ukapachanakarja Jupaja Haniwa Munkaya Tati, Sasina, Uchinkabaja, Carranza Jupasti, Perú Libre Taipitja, Venezuela Hamwa Ainest Epchitareja, Ukaja Haniwa Aski Kanite, Sasin Sasaraki Napi, Uchinkabaja, Pari Jupasti, Akururakarja Perú se usarwa colqueja kusa aplaka tañapawa. Akiri llegarwa hewosa na caja aplaka payasaja sasin sasaraki dawa. Akiri wa maindiri ya tiaweja istaura caja uthaskakiwa hicha pakuti chihawitakeja. Ipso sukata ipitwa hiskta parakitaira. Pedro Castillo Jupatakisti sapa patakatja pescatunca payani chaka sohtariwa jacob parakispa. Uchinka baja Keiko Fujimori Jupatakeja, Sapa Patakatja, Positunka Pakalkoni Chaka Posiriwa, Jacob Parakispa. Lima Marcanja, Keiko Fujimori, Fuerza Popular Taipita Sariri Takeja, Pescatunka Yatunkariwa, Jacob Parakispa. Uchinka baja Pedro Castillo Jupatakisti, Perú suyo Alaja Chekauhitanja, Sapa Patakatja, Positunka Pescariwa, Jacob Parakispa. Perú suyo Taipeu Gitarja Pedro Castillo Jupatakeja, Sohtatunka Bayaniwa, Zapapatakatja Jacob Parakispa. Ukchinkamaja Perú suyo Ainacha Gitarja, Castillo Jupatakisti, Zapapatakatja, Sohtatunka Kimsariwa Jacob Parakispa. Inti Halso Chekau Gitarja Perú suyo Sanja, Castillo Jupatakeja, Pescatunka Kimsariwa, Zapapatakatja Jacob Parakispa. Cédula y ánfora secreta Sata Ukampiwa Hisapharakitaina. Waranka Papataka Perú suyo Marcachiriraka, Kauchapinakati,
patunka kimsa qalquni maranita hilirina kapjeja hupana karua hiskap haragitaina. Uchika baja hilata kuyakaraka Keiko Fujimori kauchapirakati yanap asirirakaja kuraraksay atjate apjanaja ukarakatu ahupaja arsulirakina purapat ukatsa encuesta sata hiskaurakatsa hupaja arsulirakinawa amuit alirakinawa kunjamapurisa y atjata sipkakillani. Kuna pajanti aruski pawisti equipo técnico taipits pocas carakina. Uka jepat Perú Libre taipitsti arsun carakina. Kun jamatiu ka taipinsti aruski pata carakitaina ukanakata. Keiko Fujimori Fuerza Popular taipit eris arsunis carakina. Wali kusisitau kamas kachanjatau hakata sirakta. Kun jamati técnicos kupanagasti und ef carakina. Ukatu kasti wali aski karakiu ukamat marca chirina kasti hilpat ya hata fayambataki. Ukat akamanakampisti Perú suyu atip surakija. Kunay manars abharakina ukat Fujimori iguche. Marca chirinakao han hilpach ist apkitu kamanakan bisasin amuy karakina. Ukamkik parakiwa Luis Carranza kun jamati economía taipits arsus karakina ukat anax arunt karakina. Ukamuinta siwinakasti kaukans utjapuni ukat ukanakampi hupanakau khibarta bharakij. Dina Boluarte hubjamas haniar subkarakindi. Carranza qisti importaciones ukanakat uñanokas karakina. Yatias karakino walpaichasti kun jamás hitjateja. Ukamkik parakit andadoqets uñanokas karakina. Jepa hisk awinakat encuesta taipita. Kun jamati kanst karakina ukatukanaksti, sumanyatax uñanok karakis pokams arhat karakina. Yakatoket yatiasis karakin inampi irnakatakaniw sasina. Ukamat hansinte keparta winakas ut kanyabatagis sasin siati karakina. Murata Barca Masinaka y Atiaura Campi Sanata Sipkakillani, Chica Baja Petro Castillo Jupasti, Manchay Chekau Gitaroa Purtrakina, Naira Katja Hirat Cuyacaraka, Daniel Urresti Jupampi Sahajistra Kitaitawa, Utu Sipkakillani. Nanakaj, Haniu Ukamakit Sabharaktu, Sinti Hiskajirinakaruk, Nanakast, Haniu terrorista Ukanakapkti, Ukakik Parak, Hitekayap Haraktu, Kitinakatihan Waltuinak Amuyap Hupanakaruj. Manchay markat pachua Perú Libre taipit pekteristi arjatanis karakina. Kuna pachantiu ka taipit hiliri pekenchawirusti puris karagispa. Ukansti aski irnakatakaniu sasina. Ukankik paraki inversión privada ukas yakas kaniu sasina kananjan karagina. Nanakan gobierno nakayanst, Haniu Tikarakinit, Irnakawinakar Hanwaltayir Hakinakaj. Yakatoqitsti kananchanis karakin kuna pachanti pekenchawi taipirusti utjata karagispa. Ukapachan yaqipanagasti hilpachaninax apsub harak ukat ukanagasti haniu ukamakanit sasinsa amuy karakinoa. Tukuya Yarakijtano, Kaukiri Nakatij, Uriham Sapafax Kolj Katukapkij, Ukanakampij. Walha markachirinak nairakatano kananch karakina. Taika kamachisti yakas kapunini sasina arhatas karakina. Ukat ukanakati maicht eñasti wakisiri karakispa. Ukat markachirinakati maicht eñ maip karakispa ukas ukamarkama pokatakani sasinsa arhat karakinoa. Ukat yakatoqet arsus karakina hanas kiap nakawinakas utkarak. Ukat ukanakasti kunhamagitij unjhanyu kamaru unjhatakani sasins yatias karakina. Castillo Cananchas Caraquín con apachanti hilire pect erirusti puris carakispa. Ukan patunga kimsakalqoni urunakan Julio Paxitstini callantas ispaxasina. Lup inogas caragitaino vacunasti manchay marcarumana irakatansti purt askanyabataki. Yati chiristi Daniel Urrestin bis matap caragitaina. Ukat arsun carakino akuna pachanti Han Vladimir Serrón jupats hitakata carakispa. Ukan sendero luminoso ukam uintatas kakinius asinoa arhadan carakina. Arum Chakarusti Pedro Castillo Matap Karagitaino San Juan de Lurigan Chichakan Uthiri Marcachirina Cambi. Ukan Karanjan Garakino equipo técnico taipitsti kun hamtita kimainis lup no kapgaragine. Ukamas yatiasinis Karakino aski Karakiu sapa mainin lup no kawipa. Karanj anyas kamas yakata ganyapas sasina. Ukamas debate taipins chikt kanyau amuyetas Karagitaina. Yahaya Tiaura Campi Sananta Pajani Murata Marca Masiraka Patunka Payani Ukama Hajera Karua Katura para Kitaina. Aquí en la caja Hajera Karua y Hacha para Kisapara. Acá hay una cabueja Murata Marca Masiraka Kipka Waran Chegarua Utaura Kitaina. Policía Hajera Casti acá Han Aski Hajera Caja Ajuta Waketura Karua Ampi y Hacha Pasapana
kun habati chachana kampiwa ikia para kisapana sa silwasapre kun haba polisa ya tatasip kakiyani. Ukamau katun tatajarakij el chacal ukamuintataj. Hupa apnakarakitainaj akajanas kotoj. Los tractores ukamuintat. Hupanakarusiat jatatarikitainau hiskay muyanakari mantatapat. Ukamat wakilhanyutar apapjatapat. Sutimasti kunas sutimaj. Edwin. Kunampis. Edwin Jaime Barrientos Soto. Edwin Barrientos Soto. Hisa. Takpachatsti patun kapayan hakinakaru katun tapharakitaina akiri hach ayat hatawina kun hamat akiri hakinakasti Emiliana Karua katun tapharakitaina ukhamat hadirin kri provincia de Guaral ukachakanwa kathap harakitaina kahanas kotonakast wal haqul ghab tapharakitaina Emiliana Kar hanas kiru chausin kun hamat hiskaw anakast wagil hayasip harakitaina ukats hamoka pakatanakast utharakio ukamukanakast qalawnya kipatas karakio. Polisi nakasti kananchani pharakiwa akiri hanas hakinakasti Emiliana Karu katunta pharitaina ukat hamasat imantau sinsti wakhi hanyarua apa pharakiritaina hil pachasti tungka kimsan maranita tungka soktan maranina kamawa apaka pharakiritaina ukama walhani wayatakan utanakan kasip karakisa hupanakah yatakan utanakan kasip karakiu ukat akamaroh puri pharakitainah hupanakaroh mototax ukat kathausin autonakat kathausin korpachasin utanakaru apa phatainah ukachakan wakhi hanyaros puri apatainah akachakan tungka kimsan maranit tungka soktan maranina kam ukanakaru katup haritainah ukat yaqahat kaukiri nakatih katupki hupanakast hukamaranina ka pharakitainau katuntat Emiliana kasti redes sociales ukatay pitwa unheyasip harakitaina ukata hichaste pektarina kasti askiwyat hatap harakini ukakik paraki kananchani harakiwa akiri hanas hakinakasti droga ukanakasa apnaka harakispanwa. Kosoche karo hichaja purin tapjanyari ukachagarja aceite vegetal sata ukampeja wasitata pait asepsnaja sasirwa ukachagarja warikoswa enagasip karaki kurjama polisa ukampiat hatapjanyari. Cusco Mareca Ujitaru Pachamama Saru Uñix Apjaña Pataki Ukamasa Watanay Hawirasa Oma Uñija Siña Pataki Hanikunak Añunaka Saud Jaña Pataki Ukanakawa Mayir Am Tatanaka Campaña Cusco Recicla Sata Ukataipita Akatoket irna kanyatan ukamat pachamar sumun hanyataki ukakik parak taqiurak pajarus ukamkik paraki unyanyatan ukamat apat taqini taki ukakpakisrakik ukat taqinis irna kanyarakitanah. Akamaqaltawija Gerencia de Medio Ambiente Municipio Provincial Taipita Hopanakaup asipki aceite vegetal utillanakana ukachakana marekachirinakat utjiri fokt ayapri ukatja contenedores ecológicos San Pedro Rosas Patas San Blas ukakipkaraki kaskaparo ukakhatunakana ataro fokt aprija. Mawa kichawi utharakik ukamat markachirina karchui machanyataki ukakik paraki mang algerina karus ukam hupanakak aceite sat ukanak kaukahana karuteh uchinyak ukahana karucha phanyapataki kun hamat hupanakast kalkantas nyapap harakio ukamat aceite aptapimp yanapap hanyanakapataki Ukama Pachamama Sarusa Uñit Askakiñataki San Pedro Katuchakata Irinaka Japa Tungute Yanagao Mayuron Mayakiwa Pokt Ayapjar Municipalidad Añotaja Yakeb Kamañutanakaru Empresa Nakar Akire Campañaru Maya Chasiña Pataki Wacht Aprija Nanaka Habilt Abharakto, Takpache Empresa Nakaro, Kaukiri Nakatech Ministerio del Ambiente, Ukataipin Irnakap Kupanakaro, Ukamat Nanakamkusk Irnakap Hanyapataki. Aceite Sato Ukanakast, Ukamark Pektarist, Mawa Kichawimpi Obsurakinach, Ukamat, Watanay Ukahavirats, Aski Kusayan Pawinakau Katukarakir, Colector Sapi Ukamas Wintatrakio, Ukamat Kunaiman Irnakawinakampi Ukanakach Duratas Karakir. Especialista nakatake jama botella aceite tawaranqa litros umatwaq añuchas pausa sino ayanipri humate qosqochaqaña utstaja ukama pachamama saru uñiq askakiñataki mayachasirakismawa Hilata Cuyacaraka, Ucaracarawa, Yatiauracaja, Aymara Arusata, Hichacucha, Quechua, Aru, Yati, Yauracaro, Katok, Apjayani, Ñocan, Chisukawa, Hichaweja, Akanjewa.